वेलकम बैक टू माय चैनल तपन कुमार दि विलेज ब्लॉग को आपको पुणी थे स्वागत आउ एक नुआ ब्लॉग सहित मु तपन चलतु देखा पूजा आमर कौन कर पूजा कौन कर देखो निमकी कौन बनाऊँ देखु एटा केमती कौन प्रस्तुत कर कौन कौन प्रोसेस से बतइबे बर्तमान आप देखिपे प्रथम कौन दिहला मैदा चीनी टिके देले टिके मिठा मिठा लागिवो भल लागिवो खाइबा पई और कला जीरा अल्प टिके स्वाद अनुसार लुण तापर टिके सेतिर तेल देई देकी ताकू टिके ठेसी देले भल माने खास्ता भलिया लागिवो देखा जाओ कौन करछंदी वर्तमान मां आसी पहुंची गले आ सासु बो मिसी छुनिका बनेबे से लिमकिना कोन कहउछंदी बनेबे देखंतु वर्तमान एपटे हमर आर्यन खुशी आछंती कोइ कोड जाइतलो सब कोड जाइतलो मेला खुशी कोड जाइतलो मेला मेला के डिउ जेठी वर्तमान सब खरा वाला सोई नथलो कि सब कोड जाइतलो हैं सब ताने बुडे को जाइतले मेला होछु ए जो गां हमर तारणी ठाकुरानी जो अछंती गां ठाकुरानी सेठी से जाइतले कहउछंदी बदमास खरा वाला सोइतलो ना हैं आपण देखुथिबे हमर आउ जने कुनी बंधुआस आछंती लिप्सा कोड जाइतलो लिप्सा एपटे देखि पारथबे ए तीन जण चिलर पार्टी हमर आछंती एरी बसी गले सब तुलसी चोरा पाखरे लिप्सा लिप्सा आ कौन खबर भल तो सब आर्यन कौन एठी कौन कौन हबे एठी कौन खेल हबे एठी हां ए टेडी कौन सुई गला सी कौन है तार जर बर तार है ना कौन हाँ खुशी तार कौन जर है ना कौन हाँ लिप्सा तार कौन है जर है ना कौन हाँ आ कौन कौन खिया पिया है लिप्सा हाँ लिप्सा देख आप देखि पारे आर्यन आमर टेडी नहीं बोलुंट एपटे बापा मोर टे खरार शोते खरा टे बाहर बहुत दिन पर आटे खरा टे शीत दिनिया खरा टे भल लगे देह को ये शोते एवं उठिले बोलो 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 आयुष कौन बुलाबुली कर बोलो सेपटे जाए पूजा आमर कौन कर देखिए आपण मैंने देखि पारे वर्तमान आमर निमकी पाई ठेसा चलची एपटे माँ आमर पूजा को शिखौंट कौन क्या किस कौन दिहब मसला एपटे आमर आउ जड़े बंधु आसीगले मो पीसी पुओ सी जड़ा कथा कही पारती शुणी पारती देखि पारे समस्ते लगी पड़ते निमकी बनइबारे सब गुले कर माँ आमर डेलू कर गुले करपटे पूजा ये छोट छोट बनाऊ निमिकी पे एमिति छोट ही हुए बड़ मान टिके हेले भल हुए निमिकी अच्छा अच्छा से पे छोट छोट गुले चलची ना आपण मैंने देखि पारे चिलर पार्टी सब जय श्रीराम स्लोगान कहते कौन है जय श्रीराम जय श्रीराम पिला मैंने ये जय श्रीराम नारा दौरान कौन आज आज कौन हम कि हाँ तुम पार्टी हम ना कौन कि पार्टी कर तुम हाँ कौन कर हाय कर दियो समस्ते लिप्सा हाय कर दियो लिप्सा मजा लगुच ना हाँ बोलो खेल 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 ये कौन टेडी टेडी कौन शोच कौन ठीक कर देखाओ देखाओ देखते आपण मैंने मो टेडी आर्यन टेडी एटा आर्यन तुम टेडी कौन है कि तुम टेडी बेर कौन है ठंडा है
कौन पाई थंडा ହେଇଗଲା ତାକୁ ବାହାର ଶୋଇ ଦେଇଥିଲ ନା କ'ଣ ଆଉ ଆମର ଲିପ୍ସା ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଇଛି ତାର ଟେଡି ଭାଇର ଟେଡିର କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଖୁସି ଖୁସି କ'ଣ ହେଇଛି ତାର ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି ଥଣ୍ଡା ପିଇ ଦେଇଥିଲା ନା କ'ଣ ସେ ଓହୋ ସେଇପାଇଁ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଆଚ୍ଛା ତାକୁ ମେଡ଼ିସିନ ଦିଅ ମେଡ଼ିସିନ ଖୁଆଅ ତାକୁ ହଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜାଙ୍କର ଗୋଲେଇ କରିବା ସରିଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଲା ଚାଲିଛି ଏପଟେ ଚୁଲିଟା ଜଳା ହେବ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜା ଚୁଲି ଲଗେଇ ଦେଲେଣି ଏପଟେ ଲିପ୍ସା ଆସିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବଡ଼ମା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ପୂଜା ବଡ଼ମା କ'ଣ ଲିପ୍ସା ତମେ ବନେଇବ ନା କ'ଣ ଲିପ୍ସା ବେଲିବ ବେଲିବ ମତେ ବନେଇ ଆସେନି ମତେ ଖାଇବା ଆସେ ନା ଲିପ୍ସା ମୁଁ ବଡ଼ ହେଇଥାଏ ଦେଲେ ବନେଇବି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲିପ୍ସା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ବସିଗଲେଣି ଲିପ୍ସା ହାଇ କରିଦିଅ ଏପଟେ ମା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବେଲୁଛନ୍ତି ଏଟା ଆହୁରି ବେଲା ହବ କ'ଣ ହେଇଛି ବଡ଼ଟେ ହବ ଆହୁରି ବଡ଼ ହବ ଏଟା ହେଇନି ଟୋଟାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କ'ଣ ଛୋଟ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ହବ ପତଳା ପତଳା ହବ ଆହୁରି ପତଳା ହବ ଦିଅ ମୁଁ କରୁଛି ଗୋଟେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୂଜା ଆମର ବେଲୁଛନ୍ତି କେମିତିଆ ଏମିତି ବଡ଼ଟେ ହବ କେମିତିଆ କ'ଣ ବନା ହୁଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମିତି ଏମିତି ହବ ବର୍ତ୍ତମାନ କଡ଼େଇ ତାତିଗଲାଣି ପୂଜା ତେଲ ଢାଳୁଛନ୍ତି କଡ଼େଇରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏପଟେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବେଲା ଚାଲିଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜା ନିମକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପକାଉଛନ୍ତି ତେଲ କଡ଼େଇରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦୁଇଟା ପକାଇଛନ୍ତି ପୂଜା ନିମକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନାଲିଆ ହେଇଗଲାଣି ନିମକି ଫାଇନାଲି ଦୁଇଟା ନିମକି ହେଇଗଲାଣି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଏ ଖାଇବ ଆସ ନିମିକି ଦେଖନ୍ତୁ ନିମିକି ବନିକି ତିଆରି ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ସବୁ ଚିଲର ପାର୍ଟି ମାନେ ଖାଇବେ ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ବି ଆସିଗଲାଣି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନିମକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଖାଉଛି କେମିତି ହେଇଛି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ସୁପର ଆରିୟାନ ଲିପ୍ସା ଖୁସି ନିମିକି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଖାଇଦିଅ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଲି ଅଫିସକୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ମାଇଁ ତାଙ୍କର ଘଷି ମାରିଥିଲେ ଶୁଖି ଯାଇଛି ସେଟାକୁ ଓଲଟଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଇଁ କ'ଣ ଚାଲିଛି ଘଷି ଗୁଛା ହଉଛି ନା ହଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ମାଇଁ ଆମର ଘଷି ଗୋଟଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ରହୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ।